So look at me. I was jogging and now my feet hurts. Now I have masseurs. Hi guys, personal masseurs. You know, I am exploiting them. Like yeah, thanks. Yeah, like I just paid them 5 pesos. And look at this. Oh my god, this is very nice. That's nice, Claire. Yes, very nice. Ano dia? Technique. Yes, I will wear pants. Oh, nice. Bagbalik na another. Sa lahi na po doy, bagbalik naman mana. May bayad ron. See? Like, kana, very nice. Ituyok po ba yan? Hanap lang kong tiil. Kanira. Hanara. Kana, very nice. Kana. Inala pa rin kang Claire. Ayam. Hinay lang ba pero with strength. Kana. Hinay ba with strength? Wow, si Claire. Look, Claire, I can see your future. I can see your future. Ayaw, Nadia. Oy. Oh, abi, serious kay si Claire. Ikaw, kay 5 ron. Kung limpyo ng tiil ron. May nakagamit mo. Kaya gamit para limpyo sa tiil. Ano lang ko yan, luod na ko. Dali. Ako kaya ako kinating na. Sige, girl. Ugba after maligo. Ano pa rin kang Claire ba? Tuyok-tuyok ka na lang ba? Focus sa kanira. Baliw ko ito lang. Dali ba? Pagdali ba? Ako maglago. Diba? Ako din yung pa, oy. Sige. Sasa. Ano, mga tumo? Dali. Ano, Dia? Focus. Kapag cake at Angel. Ulo ka balo. Kabali ako ba? Oh my God. Wala na 5. Bread ba? Ano akong masseur, oh. Ano siya mong original masseur, guys. Though she is still in training, pero grabe yung work. Legit. With passion. So, very worth it, guys. Kung magpamassage man siyang tail. Recommend ako yung pangalan. Sa ngalan ni mo, gang? Claire. Sa may contact number ni mo? 09? 0945 666 67 8910. Okay, guys. Katoy, contact lang to ninyo. Nice kay siya. Awa. Grabe, satisfying kaya akong feel, guys. Kisa pikas daw masseur. Nice kayo. Kaya mo kabalot ng isa, eh. Kana. Inatog yapon. Grabe kayo. Legit gini siya, guys. Grabe kayo. Pag-live ko, no. Isa, oy. Unsay naadra, unsay nakauka na ni kalain sa isa masseur. Unsay kalain sa duha na katiil? Ha? Unsay kalayan sa ilang duha? Kani isa kay paano kayo kalaw? Kasi fine day kani put isa sa parehas sila duha. Okay. Pause na ta.